पुणी थे समस्त को स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। चलतु आज आम हिमकाल कवितार 2 मार्किया क्वेश्चन संपर्क आलोचना करवा। एवं यही प्रश्नर गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे 2 मार्क प्रश्न रे लेखा एवं लेखक नाम लिखापी एक मार्क मिली थाए आ उत्तर पर 1 नंबर मिली थाए। तेणुक जदि जिते बेले भी 2 मार्क प्रश्नर उत्तर लिखुछ से समय लेखा एवं लेखक नाम देवा भूलिबा उचित नुहे। कारण लेखा एवं लेखक जदि आम लिखि दउछे ताहले हमकु 1 मार्क मिल जाउछे आ उत्तर सठिक लिखुचे बेले से उत्तर रु मध्य हमकु 1 मार्क मिल जाउछि। तो आम आज आलोचना करिबा से 2 मार्क प्रश्न उत्तर। या पूर्व जे माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। चलंतु आज प्रथम प्रश्न अच्छी कृष्ण कथा श्रवण रे क्यों व्यथा दूर हुए बोली कवि कहिसंती। कृष्ण कथा श्रवण रे क्यों व्यथा दूर हुए बोली कवि कहिसंती। तो यार लेखक के लेखक होउछंती दीनकृष्ण दास एवं कविता होउछि हिमकाल। तो यार उत्तर 2टी वाक्य देबाक हेबो। तो आमे लिखिबा कौन लिखिबा ना कृष्णंकर कथा श्रवण कले जन्म जन्मांतर जमदंडरु भय बा व्यथा दूर हुए बोली कवि आलोच्य हिमकाल कवितार कहिसंती। कौन कहिसंती ना कृष्ण कथा श्रवण रे बा कृष्ण कथा शुणिले कौन जन्म जन्मांतर जमदंडर भय बा व्यथा दूर हुए बोली कवि कहिसंती। आउ दीनकृष्णंकर उपास्य देवता थिले परम पुरुष परम काव्य नायक श्रीकृष्ण कवि रसकौल काव्य रे स्वीकार करछंती। एपरि भाव आम आ गोटे वाक्य कविता संपर्क में लिखिदेवा। तो निहाती आमको 2 मार्क निहाती मिल जिवो हला। परवर्ती प्रश्न शीत ऋतु आगमन रे किए पड़गला। शीत ऋतु आगमन रे किए पड़गला यार लेखक होउछंती दीनकृष्ण दास एवं कविता होउछि हिमकाल। तो शीत ऋतु आगमन रे किए पड़ जायछि ना शीत ऋतु आगमन रे सूर्यंकर दक्षिण दिग को गति करिया फल रे प्रकृति नाही नथिबा व्यतिक्रम सृष्टि होइछि। जाड़र प्रकोप रे पद्मवन पोड़ी नष्ट विनष्ट हो जाइछि। तो शीतर आगमन रे किए पड़गला याकू जदि हम गोटे वाक्य लिखिदेबा ताहेले शीत ऋतुर आगमन रे पद्मवन पोड़ी जाइछि। किंतु हमको हेटारे 2टी वाक्य उत्तर देबाक पड़िबो। सेति पय आमे शीत ऋतु प्रकोप रे समस्त प्राणी अस्तव्यस्त होइछंती एमती आम गोटे वाक्य लिखिकी ता परवर्ती समय तार इक्वेट आंसर आम लिखिदेबा जे शीत ऋतु आगमन रे किए पड़गला ना शीत ऋतु आगमन रे पद्मवन पड़ जाइछि एवं शीत ऋतु रे सूर्यंकर दक्षिण दिग गति करिया फल रे प्रकृति नाही नथिबा व्यतिक्रम सृष्टि होइछि। एपरि भाव आम 2टी वाक्य जेमती हेले भी लिखिबाकू हेबो। परवर्ती प्रश्न सुख और दुख रे बंधु माने किपरि व्यवहार करती। सुख और दुख रे बंधु माने किपरि व्यवहार करती। मु आउ बारंबार से कवि नाम एवं कवितार नाम कहवाक चाहूनी तेणुक मुझे उत्तर ही कहूँ जे सुख और दुख रे बंधु माने किपरि व्यवहार करती। तो उत्तर है संपद बेले समस्ते बंधुत्व सूत्र बांधी हला बेले दुख समय रे बंधु माने विमुखता प्रकाश करती। सुखद मुहूर्त रे बंधु माने विपद बेले पाख प्रत्याख्यान करती। तो एठारे उत्तर कौन है जे दुख समय रे बंधु माने दूरे जाती एवं सुख समय रे बंधु माने पाखकू आसती। एपरि भाव में जदि आम उत्तर लिखुचे ताहले हमको निहाती मार्क मिलिबो हला। परवर्ती प्रश्न विच्छेद समय रे चंद्र और चंदन प्रेमी जुगल को किपरि लागे। विच्छेद समय रे चंद्र और चंदन प्रेमी जुगल को किपरि लागे। तो हिम ऋतु रे प्रकृतिर वैचित्रता को कवि कांत कोमल पदावली रे सुंदर भाव में वर्णना करछंती। तो चंद्र और चंदनर सुशीतल स्पर्श परिवर्ते शीत ऋतु रे प्रेमी जुगल विच्छेद अग्निर प्रज्वलन भली प्रतीयमान हुए। कौन ना ना चंद्र और चंदनर सुशीतल स्पर्श परिवर्ते शीत ऋतु रे प्रेमी जुगल विच्छेद अग्निर प्रज्वलन भली प्रतीयमान हुंती। परवर्ती प्रश्न क्षीर काहेकि आत्महत्या करे बोली कवि कहती। क्षीर काहेकि आत्महत्या करे बोली कवि कहती। अनाबिल प्रेमर संपर्क क्षीर सहित जलर अछि। एही प्रीति भावनापन्न गुण हेतु
କ୍ଷୀର ମିତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ଅନାବିଲ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷୀର ସହିତ ଜଳର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଭାପନ୍ନ ଗୁଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର ମିତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ବେଶଭୂଷା ହେଲେ? ଶୀତ ଋତୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ବେଶଭୂଷା ହେଲେ? ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ନାନା ବସ୍ତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସୁଖସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଲେ। ତ ଶୀତରେ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ବେଶଭୂଷା ହେଲେ? ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ନାନା ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ସୁଖସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି କାହିଁକି ଉଦୟ ହେଲେ? ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି କାହିଁକି ଉଦୟ ହେଲେ? ଯେ ଶୀତରେ ଶୈତଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀତବିଷ୍ଟ କରେ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆବାହନ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଘରେ ଘରେ ଅଗ୍ନି କାହିଁକି ଉଦୟ ହେଲେ? ନା ଶୀତର ଶୈତଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରେ। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆବାହନ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେହି ମନରୁ କାହିଁକି ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲେ? କେହି ମନରୁ କାହିଁକି ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲେ? ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନରେ କେହି ଶୀତରୁ ଭୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୂତନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରମାନ ସଜାଡ଼ି ରଖିଲେ। ଶୀତ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେହି ମନରୁ କାହିଁକି ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ିଲେ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଶୀତ ଭୟ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମନରୁ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ତ ଶୀତର ଭୟ ଦୂର ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶୀତ ବିଛାଇବା, ଉଷ୍ମ ଜଳ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶୀତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୋଧିବା ଆଦି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଶୀତର ଭୟ ଦୂର ପାଇଁ ଉଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା, ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ପାଇଁ ତୁଳିତଳ୍ପ ଶେଜ ବିଛାଇବା, ଉଷ୍ମ ଜଳ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶୀତ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନକୁ ନିରୋଧିବା ଆଦି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି ଲୋକେ କ'ଣ ଗାଇ ତୋଷ ହେଉଥିଲେ? ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି ଲୋକେ କ'ଣ ଗାଇ ତୋଷ ହେଉଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି ଲୋକେ କୃଷ୍ଣର ଚରିତାମୃତ ପାନ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଗୁରୁ ଧୂପ ପୁରେ ପଶି ଲୋକେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତାମୃତ ପାନ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ତୋଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।